Hello mga men, kung gusto nyo mag-import ng controls sa Pojab Launcher, ganito lang gagawin nyo. Una, pumunta kayo sa Chrome. Dito. Punta kayo dito. Tapos, paste nyo yung link na nasa comments. Paste nyo yung link na nasa comments. Tapos, search nyo. Ito, download nyo to. O, done. Dyan. Paste nyo yan. Open. Tapos, open with. Pipindutin nyo yung Pojab Launcher. Dyan. Pindutin nyo yan. Dyan. Import controls. Importation done. Punta na kayo sa Pojab Launcher. Punta sa custom controls. Tapos punta kayo dito. Tapos ito. Ito na. Tapos na. So, ganyan lang mag-import ng controls dito sa Pojab Launcher. Follow nyo na ako guys para maka-live na ako pag 1,000 followers na ako guys. Tas like nyo tong video at share na guys. Tas copy link 5 times. Sige, bye.